قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة عن أبي ذر جندب بن جنادة. Saking Abi Dzar rupane Jundub bin Junadah, rupane Sayyidina Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu qala kultu ngucap sapa ing sekolah ngucap sapa Abi Dzar qala ngucap sapa Abi Dzar kultu ngucap sapa ingsun kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah he utusane Allah ayyul a'mali utawi dine amal ayyul a'mali utawi dine pira-pira amal iku afdhalul utama ayyul a'mali utawi dine pira-pira amal iku afdhalul utama qala mandika sinten Kanjeng Nabi al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Al-imanu iku iman. Al-imanu utawi amal sing afdal iku al-imanu. Iku al-imanu iman billahi kelawan Allah. Wal jihadu lan jihad fi sabilihi ing dalem dalane Allah. Jadi Abi Dzar bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, apa amal yang paling utama? Kata Kanjeng Nabi, iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Jihad di sini bukan jihad-jihad yang jihad apa, tapi jihad-jihad li'i'la'i kalimatillah, agar agama Allah itu tinggi, Ini di sini udah. Jadi agar agamanya Gusti Allah itu tinggi, akhirnya jihad fisabi. Jadi termasuk dari paling utama-utamanya amal adalah iman kepada Allah wal jihadu fisabilih. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang sekarang Buya Muhammad Kiai Ubaidillah Mujib ngaji, itu pertama kali dawuh Nabi Muhammad dinukil oleh Imam Nawawi, Nabi Muhammad dawuh khoslatani la syai'a afdhalu minhuma. Dua perkara yang tidak ada yang lebih utama dari dua perkara ini. Apa? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Iman kepada Allah dan memberikan kemanfaatan kepada orang-orang Islam. Jihad fi sabilillah itu termasuk memberikan kemanfaatan pada orang Islam. Karena ketika kalian sampean ini jihad fi sabilillah, agama Islam semakin jaya. Qala ngendika sapa Abi Dzar, qultu ngucap sapa ingsun. Qala ngendika sapa Abi Dzar, qultu ngucap sapa ingsun ayyur riqabi afdal. Ayyur riqabi utawi endi-endine pira-pira budak. Ayyur riqabi utawi endi-endine pira-pira budak iku afdalul luwih utama. Setelah bertanya kepada Kanjeng Nabi, amal apa yang paling utama Nabi? Kanjeng Nabi menjawab, iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Akhirnya Abi Dzar bertanya lagi pada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, ketika saya memerdekakan budak, budak yang mana yang paling utama dimerdekakan? Ayyur riqabi afdal. Paling utama-utamanya budak itu budak seperti apa? Gitu kata Kanjeng Nabi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, iya, paling utama-utamanya ketika saya memerdekakan budak, itu budaknya seperti apa? Akhirnya sama Kanjeng Nabi dijawab, qala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi, anfusuhuma inda ahliha. Anfasuha inda ahliha. Utawi luwih utama-utamane budak iku anfasuha iku luwih bagus-baguse arriqab. Anfasuha iku luwih bagus-baguse arriqab inda ahliha ing dalam sandinge wong sing duwene arriqab. Anfasuha iku luwih bagus-baguse arriqab
inda ahliha ing dalem sandinge wong sing duwe ar-riqab. Wa aktsaruha lan luwih akeh-akeh ar-riqab apane samanan apane hargane. Qala wa aktsaruha lan luwih akeh-akeh ar-riqab apane samanan apane hargane. Jadi Kanjeng Nabi pertamanya tanya, amal yang paling utama itu amal yang gimana? Sama Kanjeng Nabi dijawab iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Kemudian bertanya lagi, Kanjeng Nabi, ketika saya merdekakan budak yang seperti apa yang lebih utama saya merdekakan? Kata Kanjeng Nabi, budak yang paling bagus dan budak yang paling mahal harganya. Qala ngendika sapa Abi Dzar. Qala ngendika sapa Abi Dzar, kultu ngucap sapa ingsun. Fa illam af'al mongko lamun ora agawe sapa ingsun. Fa illam af'al mongko lamun ora agawe sapa ingsun. Dia katanya Abu Dzar, kalau saya enggak melakukan itu Kanjeng Nabi, akhirnya kata Kanjeng Nabi, qala ketika sinten Kanjeng Nabi, tu'inu shani'an aw tasna'u al-akhraqa. Tu'inu nulungi sapa sira. Tu'inu nulungi sapa sira shani'an ing wong sing agawe. Tu'inu nulungi sapa sira shani'an ing wong sing agawe. Ayo yang di luar masuk itu. Ayo masuk. Kalau gak masuk tak tempeling. Ayo masuk. Hei, masuk. Masih ada. Ayo yang di luar masuk. Cek angel aturan. Masuk. Ini luas masih ada. Ayo masuk sini. Ayo gini. Qala tu'inu nulungi sapa sira shani'an ing wong sing agawe. Shani'an ing wong sing agawe au tasna'u utawa agawe sapa sira li akhraqa krana wong kang ora iso agawe. Tu'inu nulungi sapa sira shani'an ing wong sing agawe au tasna'u utawa agawe sapa sira li akhraqa krana wong kang ora iso agawe. Wong ngaji mek sak jam gak gelem. Engko sampean mari ngaji jagungan pol, ngomong-ngomongan pol. Iki ngaji mek sak jam. Manfaatnya luar biasa engko sampean nang kuburan. Wis nang omah sampean bakal nyesel. Mamane gak gelem ngaji. Eman mumpung nak pondok. Qala tu'inu shani'an aw tasna'u taw agawe sapa sira li akhraqa krana wong kang ora iso agawe. Jadi pertamanya Abi Dzar tanya, ya Nabi, paling utama-utamanya amal itu gimana? Kata Nabi dijawab iman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Kemudian Abi Dzar tanya lagi, ya Nabi, ketika aku memerdekakan budak, paling mana budak yang paling utama dimerdekakan? Kata Kanjeng Nabi, paling bagus-bagusnya budak dan paling mahal-mahalnya budak itu. Kemudian kata Abu Dzar, loh Kanjeng Nabi, engkau lah aku gak ngelakoni iku gimana? Akhirnya jadi Kanjeng Nabi, tu'inu shani'an aw tasna'u li akhraq. Kamu kerja kepada orang yang menolong orang yang sedang kerja, atau kamu menolong orang yang tidak bisa kerja. Jadi sampean kok ono orang koncoi gak iso kerja sampean bantui. Iku termasuk sedekah atau amal-amal yang baik. Qala ngendika sapa Abi Dzarrin. Kultu ngucap sapa ingsun. Kultu ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, he utusane Allah. Ara'aita ngabarono panjenengan inda uftu. Ara'aita ngabarono panjenengan inda uftu lamun apes sapa ingsun. An ba'dil amali saking sebagian amal. Kultu ngucap ingsun, ya Rasulullah, ara'aita ngabarono panjenengan inda uftu lamun apes sapa ingsun an ba'dil amali saking sebagian amal. Kanjeng Nabi, lek kula gak mampu kerja ya napa Kanjeng Nabi? Napa sik saged kula ngelakoni perkara sing apik? Jare Kanjeng Nabi, bisa. Dengan cara apa?
Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi, qala ngendika sinten Kanjeng Nabi, takufu syarraka 'anin nas. Takufu nyegah sapa sira. Takufu nyegah sapa sira syarraka ing keelekan sira. Takufu nyegah sapa sira syarraka ing keelekan sira 'anin nasi saking menungso. Kamu gak usah berbuat jelek kepada manusia, itu juga sudah dicatat termasuk orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Fa innaha mongko setuhune takufu syarraka 'anin nas iku shadaqatun shadaqah mingka saking sira. Fa innaha bisa dikembalikan ke takufu syarraka 'anin nas atau ke sebelumnya juga al-imanu billah wal jihad fi sabili ila akhirih. Iku shadaqatun shadaqah mingka saking sira ada nafsika ing atase awak dhewe sira. Jadi iman kepada Allah, jihad fi sabilillah itu termasuk dari paling utama-utamanya amal. Kemudian paling utama-utamanya kalian memerdekakan budak, itu adalah budak yang paling bagus dan paling mahal harganya. Kalau umpamanya Kanjeng Nabi, kalau umpamanya aku gak melakukan memerdekakan budak gimana? Kata Kanjeng Nabi, kamu menolong orang yang sedang kerja atau menolong orang yang tidak bisa kerja. Kemudian kalau umpamanya aku gak bisa kerja Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, tetap bisa sedekah, tetap bisa melakukan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara kamu mencegah diri kejelekan kamu dari manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Abi Hurairah, qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marra rajulun bi ghusni syajaratin. Marra lewatan sapa rajulun wong lanang bi ghusni syajaratin kelawan pange wit-witan. Bi ghusni syajaratin kelawan pange wit-witan. Bi ghusni syajaratin kelawan pange wit-witan. Ala dhahri tariqin ing atase dhuwure dalan. Marra lewatan sapa rajulun wong lanang bi ghusni syajaratin kelawan pange wit-witan ala dhahri tariqin ing atase dhuwure dalan. Faqala mongko ngucap sapa rajul, wallahi demi Allah. Faqala mongko ngucap sapa rajul, wallahi demi Allah, la unahiyanna yaktine bakal nyingkrihno temen sapa ingsun. La unahiyanna yaktine bakal nyingkrihno temen sapa ingsun hadza ing ikilah husni syajarah. La unahiyanna yaktine bakal nyingkrihno temen sapa ingsun hadza ing ikilah husni syajarah anil muslimina saking pira-pira wong Islam. La yu'zihim supaya ora nyakiti apa hadza ing muslimin. La unahiyanna yaktine bakal nyingkrihno temen sapa ingsun hadza ing ikilah husni syajarah anil muslimin. La yu'zihim supaya ora nyakiti apa hadza ing muslimin. Fa'udkhila mongko dilebokno sapa rajul al-jannata ing surga. Jadi suatu ketika ada seseorang yang lewat di suatu jalan, di jalan tersebut ada pohon yang batangnya menghalangi jalan. Kemudian sama orang tersebut dipinggirkan batang tersebut. Maka orang yang melakukan hal tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi sampean Fahri jalan-jalan ke suatu jalan ke tempat, tiba-tiba ada pohon yang menghalangi jalan tersebut. Sama Fahri dipinggirkan. Ini menjadikan sebab Fahri bisa masuk ke dalam surga. Jadi perkara yang remeh seperti ini belum mesti gak menjadikan sampean masuk surga. Malah perkara yang remeh itu seperti ini biasanya menjadikan rahmatnya Gusti Allah itu turun. Seperti ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau sudah wafat ditanyain sama Sayyidina Ali yang mimpi kepada beliau. Wahai Sayyidina Umar, apa yang Allah lakukan kepada jenengan? Kata Sayyidina Umar, Allah memberikan aku rahmat, Allah memberikan aku kemuliaan. Kemudian sama Sayyidina Ali bertanya, apa karena adilnya kamu? Apa karena banyaknya ibadah kamu, banyaknya sholat kamu? Kata Sayyidina Umar, enggak. Karena apa ya Sayyidina Umar? Karena suatu ketika aku lewat di jalan, yang di jalan tersebut ada anak kecil sedang bermain burung.
Jadi ada doro digawe dulinan ambek arek cilik tersebut. Ambek Sayyidina Umar merasa kasihan dibebaskan burung tersebut. Bil barakah hadzal amr, gara-gara Sayyidina Umar ini welas kasihan kepada doro tersebut yang dibuat mainan sama anak kecil, akhirnya sama Gusti Allah diberikan rahmat dan Sayyidina Umar diselamatkan dari api neraka. Jadi gak mesti sampean melakoni perkara sing cilik, gak mesti iku remeh. Dan juga gak mesti sampean nglakoni dosa sing cilik gak dadekno Gusti Allah gak duka. Malah biasanya tambah dadekno Gusti Allah duka. Makanya ojo sampai nyepelekan, meremehkan dosa kecil, gak usah diremehkan. Karena sampean lihat yang sampean dosai itu siapa? Itu Gusti Allah. Kalau sampai Gusti Allah duka, esok-esok sampean gak entuk surga. Nauzubillah min dzalik. Jadi perkara yang kecil jangan sampai diremehkan. Ya kayak ini, ada pohon di jalan terus sampai pinggirkan agar orang-orang gak terganggu. Bisa menyebabkan fa'udkhilal jannah, bisa menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Juga diceritakan Al-Imam Ghazali ketika sudah wafat, beliau ditanyakan, Imam Ghazali, kenapa jenengan bisa selamat? Al-Imam Ghazali ditanyain, apa karena kitab-kitab sampean? Ihya Ulumuddin, ada kitab ini, ada kitab itu. Apa karena itu? Kata Imam Ghazali, enggak. Karena apa Imam Ghazali? Karena ketika aku ngarang kitab, ada lalat yang temurun di tintaku. Ada tinta ya, biasanya dulu itu, zamannya dulu itu kayak pakai tinta yang celup-celupan itu. Jadi ada lalat ketika itu moro-moro ke tintanya Imam Ghazali, minum tinta tersebut. Ketika itu Imam Ghazali mau ngarang. Ketika mau ngambil, kasihan Imam Ghazali sama lalat tersebut. Seakan ngelak. Sebab kasihannya Imam Ghazali ke lalat tersebut, akhirnya Allah memberikan rahmat ke Imam Ghazali, enggak disiksa sama Allah. Jadi enggak mesti semuanya. Jadi perkara yang remeh-remeh yang baik itu dapat menyebabkan sampai dapat rahmat kepada Gusti Allah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nanti kau sinten Kanjeng Nabi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Laqad ra'aitu yakdine teman-teman ningali sapa ingsun. Laqad ra'aitu yakdine teman-teman ningali sapa ingsun. Rajulan ing wong lanang. Rajulan ing wong lanang. Laqad ra'aitu yakdine teman-teman ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Yataqallabu kang molak-malik sapa rajul. Yataqallabu kang molak-malik sapa rajul. Yataqallabu kang molak-malik sapa rajul fil jannati ing dalam surga. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi melewati seseorang yang ada di dalam surga, bolak-balik terus, muter-muter di dalam surga. Karena apa dia bisa di dalam surga tersebut? Fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq. Fi syajaratin ing dalam wit-witan. Fi syajaratin ing dalam wit-witan qata'aha kang motong sapa rajul ing syajarah. Fi syajaratin ing dalam wit-witan qata'aha kang motong sapa rajul ing syajarah min dhahri thariqi saking dhuwure dalan. Jadi karena apa rajul tersebut bisa masuk surga? Karena suatu ketika dia pernah memotong pohon yang membuat orang susah berjalan. Akhirnya sama Gusti Allah dia diselamatkan dari siksa api neraka, dia dimasukkan ke dalam surga. Kanat tu'zin nas. Kanat kang ono apa syajarah iku tu'zi iku nyakiti apa syajarah annasa ing manungsa. Kanat kang ono apa syajarah iku tu'zi iku nyakiti apa syajarah annasa ing manungsa. Annasa ing manungsa. Kanat kang ono apa syajarah iku tu'zi iku nyakiti apa syajarah annasa ing manungsa. Jadi suatu ketika seumpamanya putra tiba-tiba jalan, ada pohon yang menghalangi jalan. Dipotong sama putra pohon tersebut agar tidak menghalangi jalan, agar tidak menyakiti kepada manusia. Lah itulah yang menyebabkan insyaallah putra masuk ke dalam An Abi Dzar radhiyallahu anhu, saking Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Dzar. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Tabassumuka utawi mesum sira, tersenyum sira
Tabassumuka utawi mesem sira, mesem atau tersenyum. Mesem sira fi wajhi akhika ing dalem wajahe dulur sira. Laka kedue sira iku sedekah. Tabassumuka utawi mesem sira fi wajhi akhika ing dalem wajahe dulur sira. Laka kedue sira iku sedekah. Jadi sampean senyum ke saudaranya itu sudah sedekah. Jadi sampean kalau gak punya uang, wis gak usah bingung mau sedekah seperti apa. Karya senyum tok nak dulure, karya senyum tok nak koncone, iku wis sedekah. Tapi ojo senyum nang wong wedok. Wong orang lewat nang ngarepe gerbang. Lapo Kang, lapo? Sedekah Mbak. Ini gak termasuk sedekah, malah termasuk maksiat. Wa amruka bil ma'rufi utawi merintah sira bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wa amruka utawi perintah sira bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wa nahyuka lan nyegah sira anil munkari saking perkara kang mungkar iku sedekah. Jadi kalian tiba-tiba suatu ketika sampean jalan-jalan di pertengahan jalan kelihatan orang wayai sholat gak sholat, sampean ajak sholat, itu sudah termasuk sedekah. Ada orang murah-murah judi, sampean lihat, sampean cegah, Kang itu haram, itu namanya sudah juga dihitung sedekah. Wa irsyaduka rajula fi ardi dhalalati laka. Wa irsyaduka rajula fi ardi dhalalati laka sedekah. Wa irsyaduka utawi oleh nuduhna sira. Wa irsyaduka utawi oleh nuduhna sira ar-rajula ing wong lanang fi ardi dhalali ing dalem bumi kesasar. Wa irsyaduka utawi oleh nuduhna sira ar-rajula ing wong lanang fi ardi dhalali ing dalem bumi kesasar. Laka kedue sira iku sedekah. Wa irsyaduka utawi oleh nuduhna sira ar-rajula ing wong lanang fi ardi dhalali ing dalem bumi kesasar. Jadi ada orang moro-moro tersesat jalan, gak tahu jalannya di mana, sampai beritahu jalannya itu juga dihitung sampai sedang melaksanakan sedekah. Ada teman, ada orang baru datang, kenalannya fulan, kenalangannya putra, tiba-tiba tanya ke sampean, Kang putra itu sing ndi? Iki Kang. Nah, ini termasuk sampean sedekah. Kok sampean melukutu? Wah, sampai seakan oleh putra tambah di kei roh Hasan. Kang di putra iki. Sapa iki? Putra. Padahal iku jenenge iku jenenge melukutu. Wa basaruka lirrajulil radhi'il basari laka sadaqatun. Wa basaruka utawi oleh nuduhna sira. Wa basaruka utawi oleh nuduhna sira lirrajuli marang wong lanang ar-radhi'il basari kang ala mripate peningale ngono. Beripati kan terlalu kasar. Wabasaruka utawi oleh ningaline utawi oleh nuduhna sira lirrajuli marang wong lanang ar-radhi'il basari kang ala peningale. Ar-radhi'il basari kang ala peningale laka kedue sira iku sedekah. Ada orang bingung jalan karena dia tidak patio bisa melihat. Sampean kasih tahu jalannya, sampean sudah dicatat termasuk orang-orang yang sedang melaksanakan sedekah. Wa imatatukal hajar utawi nyingkrehno sira. Wa imatatukal hajar utawi oleh nyingkrehno sira al hajar ing watu. Wa imatatuka utawi oleh nyingkrehno sira al hajar ing watu wasyaukata lan eri. Wasyaukatalan eri wal azmalan balung anit toriki saking dalan. Wa imatatuka utawi oleh nyengkrihno sira al hajaru ing watu wasyaukatalan eri wal azmalan balung anit toriki saking dalan. Laka kedue sira iku sedekah. Moro-moro sampeyan lihat ketika di jalan ada batu yang menghalangi pejalan kaki, bisa menyakiti pejalan kaki, sampai hindarkan batu tersebut, sampai dihitung sedekah. Ada eri, moro-moro ono uang mari mangan lele ono erine dibuang sembarangan, sampai pinggirkan eri tersebut, ojo rame,
sampean pinggirkan eri tersebut, itu sudah dihitung sedekah. Wayai ngaji kok jagungane. Itu sudah dihitung sedekah. Qala wa ifraguka, enggak harus di jalan raya. Umpamanya sampean dari musola ke sini ada batu atau ada eri, ada paku, sampean pinggirkan. Itu sudah dihitung sedekah. Wa ifraguka lan utawi oleh ngesokno sira. Wa ifraguka utawi oleh ngesokno sira. Mindalika saking timbo sira. Wa ifraguka utawi oleh ngesokno sira. Mindalika saking timbo sira. Fidalwi akhika ing dalem timboe dulur sira. Wa ifraguka utawi oleh ngesokno sira mindalika saking timbo sira. Fidalwi akhika ing dalem timbo dulur sira. Laka kedua sira iku sedekah. Jadi ada teman sampean susah mau ngambil air di sumur, sampean ambilkan air di sumur tersebut, sampean sudah dihitung juga sedekah. Insyaallah. Hikayahnya Kiai Siddiq Jember, beliau sudah menjadi kiai besar, tapi setiap malam saking tawadhunya beliau itu zaman dulu kan nggak ada sanyu, Kang, nggak ada sanyu. Jadi zaman dulu itu ngambil di sumur terus ngisi ke jeding, ngambil di sumur ngisi ke jeding. Setiap pagi ternyata di pondoknya Kiai Siddiq Jember, kiai besar, waliullah, subhanallah. Enggak ada apa-apanya kita, tapi beliau setiap pagi itu ngambil di sumur untuk memenuhi kamar mandinya santri. Itulah bentuknya beliau Kiai Siddiq Jember. Nah itu kalau ada orang yang melaksanakan seperti itu sudah dihitung sedekah. Wa ifrabuka min dalbika fi dalbi akhika laka sedekatun. Qala fadlus sa'i utawi iki kunerangaken keutamaan itu mandang. Fadlus sa'i utawi iki kunerangaken keutamaan itu mandang fi nafil ibadi ing dalam manfaati piro-piro hamba. Fi naf'il ibadi indal manfaati piro-piro hamba wa qada'i hawaijihim lan nekani piro-piro kebutuhane al-ibad. Fadlus sa'i utawi iki kunerangaken keutamaan itu mandang fi naf'il ibadi indal manfaati piro-piro hamba wa qada'il hawaijihim lan nekani piro-piro kebutuhane al-ibad. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau adalah putranya Sayyidina Umar dan beliau terkenal, beliau sering mengikuti tindak lampahnya Kanjeng Nabi, sering mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi. Bahkan ketika sesuatu hari beliau tiba-tiba muter, bawa unta merem-merem muter di suatu tempat. Akhirnya orang-orang tanya, loh Sayyidina Abdullah, kenapa kau muter-muter? Ya, karena aku pernah melihat Kanjeng Nabi seperti ini. Saking cintanya kepada Kanjeng Nabi, semua jejak-jejaknya, tindak lampahnya Kanjeng Nabi diikuti semua. Itulah kalau memang cinta kepada gurunya ya seperti itu. Kalau sampai merasa cinta kepada guru, sampai juga harus mengikuti jejak-jejaknya guru. Kalau gurunya ngaji, ya ngaji. Kalau gurunya ya sholat, jamaah, ya sholat jamaah. Kalau gurunya hataman Quran, sering ngaji Quran, ya kita sering ngaji Quran. Jangan sampai menyeleweng. Kalau sampai menyeleweng, bisa jadi nanti di dalam ketika di rumah gak manfaat ilmunya, naudzubillah, akhirnya susah nyari rezeki, susah nyari jodoh. Maka banyak bukti-bukti santri-santri sudah pulang, sudah boyong, tiba-tiba gak manfaat ilmunya, susah nyari uang, susah nyari jodoh, sering kena santet, sering kena sihir. Ketika ditanya kenapa, ternyata ditelusuri ketika di pondoknya dia sering melanggar, dia sering ngawur, gak punya akhlak, dia gak ngikutin jejaknya guru. Itu yang menjadikan gak manfaatnya ilmu. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar selalu mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi. Qala ngendika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla khalqan. Inna lillahi setuhune iku keduwe Gusti Allah azza wa jalla khalqan makhluk. Inna lillahi setuhune iku keduwe Gusti Allah khalqan makhluk. Khalaqahum kang gawe ing khalqan. Khalaqahum kang gawe sinten Gusti Allah ing khalqan. Khalaqahum kang gawe sinten Gusti Allah ing khalqan.
Li hawaijin nasi krana pira-pira kebutuhan manusia. Jadi Gusti Allah menciptakan sebagian makhluk untuk mendatangi semua kebutuhannya manusia. Jadi sumpama Gusti Allah menciptakan salah satu kelompok, yang kelompok ini selalu menolong manusia. Sama Gusti Allah diciptakan. Jadi Gusti Allah menciptakan makhluk seperti itu. Sehingga orang-orang semuanya kalau mau butuh-butuh pasti ke orang-orang tersebut. Yafza'u mungsi sapa annasu manungsa. Yafza'u mungsi sapa annasu manungsa ilaihim marang khalqon. Yafza'u mungsi annasu sapa manungsa ilaihim marang khalqon fi hawaijihim. Ilaihim marang khalqon fi hawaijihim ing dalam pira-pira kebutuhane annas. Fi hawaijihim ing dalam pira-pira kebutuhane annas. Jadi sehingga orang-orang semua kalau mau butuh pertolongan pasti ke makhluk yang diciptakan Allah untuk itu. Jadi Gusti Allah punya makhluk yang diciptakan sama Gusti Allah untuk selalu membantu kepada orang. Orang-orang akhirnya kalau umpamanya butuh sesuatu, butuh pertolongan, mendatangi golongan tersebut. Ulaikal aminun. Orang-orang yang diciptakan oleh Allah untuk membantu kebutuhan orang lain itu orang-orang yang aman. Ulaika utawi mengkono-mengkono khalqon. Ulaika utawi mengkono-mengkono khalqon iku al-aminuna iku pira-pira wong kang aman. Iku al-aminuna iku pira-pira wong kang aman min ada godannya, godan gitu. Ulaika utawi mengkono-mengkono khalqon iku al-aminuna iku pira-pira wong kang aman godan ing dalam sisuk. Godan ing dalam sisuk min adzabillahi saking siksane Allah taala. Min azabillah saking siksane Allah. Jadi ada orang-orang yang sering membantu kebutuhannya orang lain, mereka adalah orang-orang yang diamankan besok disiksanya Allah, dari siksanya Allah. Jadi dia tidak disiksa karena sering membantu orang lain. An Anas bin Malikin saking Anas bin Malik. An Anas bin Malikin saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Anas bin Malik, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada li akhihi muslim hajatan kana lahu min al-ajri kaman hajja wa i'tamara. Iki faedahe wong sing bantu kancae. Man utawi sapane wong iku qada lamun nekani sapa man. Man utawi sapane wong iku qada lamun nekani sapa man li akhihi marang dulure man. Man utawi sapane wong iku kodola menekani sapa man li akhihi marang dulure man. Li akhihi marang dulure man al muslimi kang muslim. Hajatan ing hajat. Man utawi sapane wong iku kodola menekani sapa man li akhihi marang dulure man al muslimi kang muslim hajatan ing hajat. Kana mongko ana iku lahu kedue man minal ajri saking ganjaran. Karena mengko ono iku lahu kedue man minal ajri saking ganjaran. Karena mengko ono iku lahu kedue man minal ajri saking ganjaran opo kaman hajja. Opo kaman koyok sepadane ganjarane wong. Kaman opo koyok sepadane ganjarane wong. Gak usah koyok sepadane yo kaken. Jadi kaman opo sepadane ganjarane wong. Jadi ai mislu ajriman. Kaman opo sepadane ganjarane wong. Jadi kalau ada orang hajja kang haji sapa man wa tamara lan umrah sapa man. Hajja kang haji sapa man wa tamara lan umrah sapa man. Barang siapa yang menolong saudaranya yang muslim, suatu ketika saudaranya yang muslim membutuhkan pertolongan terus sampean tolong, sampai mendapatkan pahala seperti halnya pahalanya orang yang sedang melaksanakan haji dan umroh. Jadi sampai susah, katanya tadi umroh susah, katanya tadi haji soalnya gak duit-duit. Bantu ono kancamu sing sulit, bantu ono kancamu sing kepingin sing jaluk tolong. Itu sudah seperti pahalanya orang yang sedang umroh dan sedang haji. An Anas radhiyallahu anhu aido saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu aidon kelawan maneh. Aidon kelawan maneh kala ngendika sapa Sayyidina Anas.
Kala ngendika sapa Anas, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadha li akhihi muslim hajatan, man utawi sapane wong iku qadha lamun nekani sapa man, iku qadha lamun nekani sapa man li akhihi marang dulure man, li akhihi marang dulure man al muslimi kang muslim, hajatan ing hajat, kana mongko ana iku lahu kedue man kana mongko ana iku lahu kedue man minal ajri saking ganjaran, apa kaman apa sepadane ganjarane wong, apa kaman apa kaya sepadane ganjarane wong, khadamallahu umrahu, khadama kang ngladeni sapa man, khadama kang ngladeni sapa man Allah ing Allah umrahu ing umure man, khadama kang ngladeni sapa Allah sapa man Allah ing Allah umrahu ing umure man. Jadi barang siapa yang menolong saudaranya yang muslim, saudaranya bingung minta pertolongan, sampean tolongin, sampean mendapatkan ganjaran seperti hal apa? Sampean mendapatkan ganjaran kayak orang yang sedang beribadah kepada Gusti Allah selama umurnya. Jadi kalau ada orang umurnya 60 tahun, full umurnya untuk ibadah toh. Itu seperti ganjarannya itu. Umpamanya Pak putra membantu temannya, membantu Hasan. Putra mendapatkan pahala seperti halnya pahalanya orang yang beribadah seumur hidupnya. Jadi orang yang membantu orang lain, saudaranya yang muslim, itu punya ganjaran seperti halnya ganjarannya orang yang sedang haji dan umroh, juga seperti halnya orang yang beribadah seumur hidupnya. Jadi kalau umurnya 60 full, 60 itu ibadah toh. Kalau umurnya 70 full, umurnya itu ibadah toh. Itu kalau ada orang yang membantu temannya yang muslim, ganjarannya seperti halnya ganjarannya ibadahnya orang itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini sama ulama diterangkan juga, dimasukkan ke dalam pembahasan bahwa seorang guru kalau umpamanya muridnya meminta pertolongan itu harus disembadani, harus dikasih. Umpamanya butuhnya apa sama gurunya dikasih. Butuhnya kitab, gak bisa beli kitab, pingin makan gak punya uang, gurunya juga berhak untuk memberikan kitab atau makanan tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya, An Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sinten Kanjeng Nabi, qala ngendika sinten Kanjeng Nabi, man masya ma'a mazlumin hatta yuthbita lahu haqqahu, man utawi sapane wong iku masya lamun melaku sapa man utawi sapane wong iku masya lamun melaku sapa man ma'a madlumin sertane wong kang den aniaya, man utawi sapane wong iku masya lamun melaku sapa man ma'a madlumin sertane wong kang den aniaya, hatta yusbita sehingga netepaken sapa man, hatta yusbita sehingga netepaken sapa man lahu marang mazlum haqqahu ing haki mazlum, hatta yusbita sehingga netepaken sapa man lahu marang mazlum haqqahu ing haki mazlum, sabbatallahu qadamaihi, sabbata mongko netepaken sinten Allah Gusti Allah, sabbata mongko netepaken sinten Allah Gusti Allah, qadamaihi ing delamaan lorone man, sabbata mongko netepaken sinten Allah Gusti Allah qadamaihi ing delamaan lorone man, yauma tazillu ing dalam dinane kepeleset apa al-aqdamu pira-pira delamaan, yauma tazillu ing dalam dinane kepeleset apa al-aqdamu pira-pira delamaan, apa al-aqdamu pira-pira delamaan. Jadi barang siapa yang menolong temannya yang sedang didolimi, moro-moro sampean ketok ono santri, ono arek sing digepuki ambek koncoe, sampean tolong. Oh, bisa nanti sampean ketika lewat jembatan Shirathul Mustaqim yang diceritakan jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang samurai dan lebih tipis daripada rambut, itu jembatan itu sampean nanti sama Gusti Allah diselamatkan dari jembatan itu kalau sampean menolong temannya yang sedang didolimi.
Qala al-mu'allif rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ojo sampai zalim. Sampean JP pulpene koncoe iku pisan zalim. JP HP-ne apa? JP sandale koncoe iku zalim, kabeh iku zalim. Orang yang zalim nanti di akhirat bakal diadili oleh Gusti Allah. Walau dia cuman zalim ke satu, cara peribahasane nang semut tok ae. Ono semut mung gawe dulinan dipateni. Kalau apa-apa malah dipateni. Kalau sampai mematikan hewan tersebut dengan sengaja, sedangkan hewan tersebut gak salah apa-apa, nanti di hari kiamat hewan tersebut akan dihidupkan oleh Allah dan akan menzolimi sampean. Maksudnya itu akan seperti apa sampean melakukan hewan tersebut, nanti di akhirat sampean digitukan oleh hewan itu. Kalau sampean jejek hewane tendang-tendang ono kucing lewat ditendang, kalau salah apa-apa. Hati-hati ke sana akhirat, moro-moro sampean lewat ditendang kucing. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sayyidina Anas, qala ngendika sapa Sayyidina Anas, qala ngendika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yuhibbu ibadatal lahufan. Inna Allah satuhuni Allah azza wa jalla iku yuhibbu iku remen sinten Allah. Iku yuhibbu iku remen sinten Allah ibadatal lahufan ing wong kang nulungi wong kang bingung. Ibadatal lahufan ing wong kang nulungi wong kang bingung. Jadi Gusti Allah sangat mencintai hambanya yang hambanya mau menolong orang-orang yang sedang susah. Kalau di dalam kamus al-lahfan itu al-mazlum, itu orang yang dizalimi itu al-lahfan. Kalau di dalam sini itu ada alladzi tahayyara fi amrih, orang yang sedang bingung. Sedang apa-apa bingung, sedang apa-apa bingung. Sampai yang tolong, Gusti Allah sangat mencintai sampean. An Katsir bin Abdullah bin Amr, saking Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani. Al-Muzani an abihi saking bapake Katsir. An abihi saking bapake Katsir, berarti bapake Katsir Abdullah. An abihi saking bapake Katsir, an jaddihi saking mbae Katsir. An jaddihi saking mbae Katsir. Bapake Katsir berarti Abdullah, mbae Katsir berarti Amr bin Auf. An jaddihi saking mbae Katsir radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Katsir. Jaddihi. Qala ngendika sapa jaddihi. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan khalaqahum li hawaijin nas. Inna lillahi satuhune iku kedue Gusti Allah ibadan pira-pira hamba. Inna lillahi satuhune iku kedue Gusti Allah ibadan pira-pira hamba. Ibadan pira-pira hamba khalaqahum kang gawe sinten Gusti Allah ing ibad li hawaijin nas krana pira-pira kebutuhane manusia. Innalillahi satuhune iku kedue Gusti Allah ibadan pira-pira hamba. Khalaqahum kang gawe sinten Gusti Allah ing ibad li hawaijin nasi krana pira-pira kebutuhane manusia. Jadi Gusti Allah memiliki hamba-hamba yang sama Gusti Allah diciptakan untuk selalu menolong manusia yang lain. Ala nafsihi. Ala sumpah sapa Gusti Allah. Ala sumpah sinten Gusti Allah ala nafsihi ing atase zate Gusti Allah. Ala sumpah sinten Gusti Allah ala nafsihi ing atase zate Gusti Allah. Allah yu'adzibahum. Ala sumpah sinten Gusti Allah ala nafsihi ing atase zate Gusti Allah. Allah yu'adzibahum. Yen to ora nyiksa sinten Allah ing annas ing ibad an ibad-ibad. Allah yu'adzibahum yen to ora nyiksa sinten Gusti Allah ing ibad binari kelawan neraka. Jadi Gusti Allah gak akan menyiksa dia ke neraka karena dia sudah membantu ke temannya. Fa idza kana muka indal nalikani dinmu apa yaumul kiamati dino kiamat. Fa idza kana muka indal nalikani dinmu apa yaumul kiamati dino kiamat. Mudiat mongko diselehno. Mudiat mongko diselehaken atau diselehno. Mudiat mongko diselehno lahum krana ibad. Mudiat mongko diselehno lahum krana ibad manabiru apa pira-pira mimbar bin nurin saking cahaya.
Mujiat mongko diselehno lahum krono ibad apa manabiru pira-pira mimbar min nurin saking cahaya. Jadi nanti hamba-hamba yang sering membantu ke temannya tidak akan disiksa oleh Allah. Dan nanti di hari kiamat dia akan diberikan oleh Allah mimbar dari cahaya. Yuhadithun Allah Ta'ala. Jadi orang-orang pada disiksa, pada dihisab sama Allah. Dihisabnya berapa tahun? Dihisabnya 500 tahun lebih. Wakila. Jadi 500 tahun, satu orang 500 tahun. Dihisab sama Allah 500 tahun. Satu harinya akhirat itu 1000 harinya, 1000 tahunnya dunia. Jadi kalau 500 tahun berarti berapa itu? Satu orang. Tapi Gusti Allah sama sekali gak capek. Sama sekali gak capek. Qala wudi'at lahum manabiru min nurin yuhadithuna halim kodomatur. Yuhadithuna halimatur sopu ibad Allah in Allah Ta'ala. Yuhadithuna halimatur sopu ibad Allah in Allah Ta'ala. Alaiha ingatasi manabir. Yuhadithuna halimatur sopu ibad Allah in Allah Ta'ala. Alaiha ingatasi manabir. Wanasu hali utawi menungso fil hisabi iku dalam hisab. Wanasu hali utawi menungso iku fil hisabi ing dalam hisab. Jadi dia sama Gusti Allah diberikan mimbar sehingga nanti mimbarnya menerbangkan dia. Di mimbarnya nanti terbang ke hadapan Gusti Allah, akhirnya dia bisa matur-matur kepada Gusti Allah. Sedangkan manusia yang di bawahnya semua sedang dihisab sama Allah. Itu kalau sampean mau menolong temannya, insya Allah mendapatkan mimbar. An Anas radhiyallahu anhu qala. An Anasin saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Sayyidina Anas qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju qalbun min ahli an-nar fayamurru ar-rajulu bir-rajul min ahli al-jannah yakhruju metu sapa khalqun sapa makhluk min ahli an-nar saking ahli neraka yakhruju metu sapa khalqun sapa makhluk min ahli an-nar saking ahli neraka yakhruju metu sapa khalqun sapa makhluk min ahlinna saking ahli neraka fayamurru mongko liwatan sapa ar-rajulu sapa wong lanang fayamurru mongko liwatan sapa ar-rajulu sapa wong lanang ai rajulun min ahlinnar birrajuli kelawan wong lanang min ahlil jannah saking ahli surga birrajuli kelawan wong lanang min ahlil jannah saking ahli surga. Jadi suatu ketika ada orang masuk neraka. Jadi Gusti Allah mengeluarkan makhluk dari neraka. Karena apa? Karena ditolong temannya. Jadi ada orang laki-laki sudah masuk neraka, tiba-tiba ketemu sama orang laki-laki masuk surga. Akhirnya ngomong-ngomongan. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajulun min ahlin nar. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajulun min ahlin nar ya fulan he fulan ama ta'rifuni ana ta ora weruh sapa sira ing ingsun ama ta'rifuni ana ta ora weruh sapa sira ing ingsun. Hei rajul sing ahli jannah, kamu kenal aku enggak? Jadi ahli nar, jadi rajul min ahli nar. Jadi orang ahli neraka tanya lewat ketemu orang surga. Hei, pemane Zaid masuk neraka, Abakar masuk surga. Zaid tanya ke Bakar, kenal aku enggak? Fayaqulu wa man anta? Jadi rajul min ahli jannah fayaqulu mongko ngucap sapa rajul min ahli jannah. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul min ahli jannah wa man anta lan iku sapa utawi sira. Wa man lan iku sapa anta utawi sira. Siapa kamu? Kata rajulun min ahli jannah. Fayaqulu allazi istauhabtani wadu'an wahabtu laka. Insyaallah. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajulun min ahli nar. Ana utawi ingsun. Allazi iku wong. Ana utawi ingsun iku allazi wong. Istauhabtani. Kang jaluk peweweh. Jaluk peweweh. Jaluk peweweh itu minta, kayak gitulah. Istauhabtani kang jaluk peweweh sapa sira ing ingsun. Wadu'an ing wudu.
istauhabtani kang jaluk wewe sapa sira ing ingsun wadu'an ing banyu wudu fawahabtu mongko paring sapa ingsun laka marang sira fawahabtu mongko paring sapa ingsun laka marang sira. Terus sampean tulisannya itu fayashfa'u fihi ya. Itu la'allahu ya fayashfa'u fihi. Itu la'allahu kalau katanya kiai saya fayashfa'u lah fayushaffa'u fihi. Itu ada yang kurang kayak yang di bawah nanti. Jadi fayashfa'u mongko nyafaati sapa rajulun min ahlil jannah lahu marang rajulun min ahlin nar fayushaffa'u mongko diterima syafaati sapa rajulun min ahlil jannah fihi ing dalam rajulun min ahlin nar. Nanti berdoain nanti maknanya sama kayak yang setelahnya nanti. Jadi fayashfa'u fi itu la'allahu di sebagian kitab fayashfa'u lah fayushaffa'u fi. Jadi ceritanya ada orang laki-laki baru lewat, di orang laki-laki tersebut min ahli neraka. Tiba-tiba lewat ketemu min ahli surga. Kemudian kata laki-laki yang ahli neraka tanya ke ahli surga, "Hei ahli surga, kenal aku enggak?" Dari ahli surga, "Siapa kowe? Siapa kamu?" Akhirnya katanya ahli neraka, "Aku adalah orang yang dulu pernah ngasih kamu air wudhu." Akhirnya kata, "Oh masa?" Katanya yang ahli jannah. "Iya." Akhirnya orang yang ahli jannah tersebut memberikan syafaat kepada rajul yang ahli neraka karena dulu rajul yang ahli neraka tersebut pernah bantu rajul min ahli jannah sehingga rajul min ahli jannah itu memberikan syafaat dan masuk ke dalam surga. Jadi ini faedahnya orang yang punya teman banyak kemudian temannya itu gak ngawur. Teman banyak tapi temannya itu saing. Jadi bisa jadi sampai nanti kalau bantu temannya besok di akhirat sampai diingat temannya. Meskipun saya seperti ini, belum mesti saya bisa masuk surga. Bisa jadi sampean besok yang bisa masuk surga, kemudian saya gelandotan sampai sampean. Bisa jadi semuanya gak ada yang tahu. Makanya katanya Mbah Maimun Zubair sebenarnya, kalau saya dengar dari kiai saya dan dari teman-teman, katanya Mbah Maimun Zubair itu gak sampai nemen-nemen oleh marahin ke santrinya. Karena apa? Karena takut santri yang sebut nanti menyelamatkan kiainya. Bisa jadi. Jadi semuanya gak ada yang tahu siapa yang besok selamat. Tapi kalau umpamanya bisa, besok saling mengingat. Gak ada yang tahu siapa yang selamat, tapi saling mengingat. Jadi nanti umpamanya temannya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Loh, iku kancaku napa ndok? Tarik kanca. Ini bisa sama-sama masuk surga. Ini keutamaannya orang yang sering membantu, nanti akan diingat. Wa yamurru rajul birrajuli fayaqulu ya fulan ama ta'rifuni. Wa yamurru lan lewat sapa rajul wong lanang birrajuli kelawan wong lanang. Wa yamurru lan lewat sapa rajul wong lanang birrajuli kelawan wong lanang. Fayaqulu mongko ngucap ya fulanu he fulan. Fayaqulu lan lewat sapa rajul sapa wong lanang birrajuli kelawan wong lanang fayaqulu mongko ngucap sapa ar-rajulu. Jadi yang berkata ar-rajulu fayaqulu mongko ngucap sapa ar-rajulu ya fulanu he fulan. Ama ta'rifuni ana ta ora kenal sapa sira ing ingsun. Ama ta'rifuni ana ta ora kenal sapa sira ing ingsun. Fayaqulu ama ta'rifuni ana ta ora kenal sapa sira ing ingsun fayaqulu mongko ngucap sapa ar-rajuli. Jadi yang pertama tadi fayaqulu ar-rajulu, kalau yang ini fayaqulu ar-rajuli. Jadi hati-hati rujuknya, salah. Fayaqulu mongko ngucap sapa ar-rajuli wa man anta lan iku sapa anta utawi sira. Wa man lan iku sapa anta utawi sira. Siapa kamu? Fayaqulu mongko ngucap sapa ar-rajulu. Jadi yang pertama ayat fayaqulu yang pertama itu baliknya ke ar-rajulu. Kemudian fayaqulu yang kedua itu baliknya ke ar-rajuli. Kemudian fayaqulu yang ketiga baliknya ke ar-rajulu. Fayaqulu mongko ngucap sapa ar-rajulu ana allazi ba'athani fi hajati kadza wa kadza. Ana utawi ingsun iku allazi iku wong ba'athani kang ngutus sapa sira ing ingsun. Ana utawi ingsun iku allazi iku wong ba'athani kang ngutus sira ing ingsun fi hajati kadza dalam hajat mungkin. Fi hajati kadza dalam hajat mungkin wa kadza lan mungkin. Ana utawi ingsun iku allazi huwa ba'athani kang ngutus sapa sira ing ingsun fi hajati kadza dalam hajat mungkin wa kadza lan mungkin
faqadhaituha mongko nekani sapa ingsun ing hajat laka krana sira faqadhaituha mongko nekani sapa ingsun ing hajat laka krana sira fayashfa'una fayashfa'u fayashfa'u mongko nyafaati sapa rajul ar-rajuli wa yamurru rajulu birrajul fayaqulu ya fulan ama ta'rifuni fayashfa'u mongko nyafaati sapa ar-rajuli fayashfa'u mongko nyafaati sapa ar-rajuli lagu marang ar-rajulu fayashfa'u mongko nyafaati sapa ar-rajuli lagu marang ar-rajulu fayushafa'u mongko diterima syafaate fayushafa'u mongko diterima syafaate sapa fihi ing dalem ar-rajuli ajane ya iso fayushafa'u mongko diterima syafaate sapa ar-rajuli fihi ing dalem ar-rajulu wis gampangane fayushafa'u mongko diterima syafaate sapa fihi ing dalem ar-rajul. Jadi suatu ketika lewat lagi rajulun min ahlil jannah ketemu sama rajulun min ahlin nar. Akhirnya rajulun min ahlin nar ngomong, "Wahai ahli surga, kenal aku enggak?" Kata ahli surga, "Siapa kamu?" Kata ahli neraka, "Aku adalah orang yang ketika itu kamu minta tolong kemudian aku tolongi." Akhirnya diberi syafaat oleh ahli surga itu tadi, kemudian dia selamat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi gak hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat, tapi orang-orang soleh juga bisa memberikan syafaat. Orang-orang yang masuk surga juga bisa memberikan syafaat. Tapi yang dikatakan syafaat-syafaat yang besar, yang hanya Nabi itu adalah syafaatul uzma. Di mana ketika itu gak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Kanjeng Nabi. Tapi kalau umpamanya sudah masuk surga semua, insya Allah bisa memberi syafaat. Kayak umpamanya ada orang, ada hafal Quran, anak hafal Quran, umpamanya orang tuanya di neraka, bisa anak tersebut menyelamatkan orang tuanya di neraka, disyafaati orang tuanya di neraka. Memberikan mahkota, memberikan tahta yang sungguh luar biasa kalau umpamanya anaknya bisa hafal Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Abbas Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nandika sinten Kanjeng Nabi, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu. Man utawi sapane wong iku masya lamun melaku sapa man utawi sapane wong iku masya lamun melaku sapa man fi hajati akhihi ing dalem hajate dulure man utawi sapane wong iku masya lamun melaku sapa man fi hajati akhihi ing dalem hajate dulure man kana mongko ana sapa man kana mongko ana sapa man kana mongko ana sapa man masya iku khairun luwih bagus lahu kedue man kana mongko ana sapa man masya iku khairun luwih bagus lahu kedue man min i'tikaf fi 10 sinina tinimbang i'tikaf 10 pira-pira tahun. Ashrun 10. Karena mongko ana sapa man masya iku khairun luwih bagus lahu kedue man min i'tikaf fi 10 sinina tinimbang i'tikaf 10 tahun. Jadi sampean kalau i'tikaf itu sungguh luar biasa pahalanya. Tapi kalau sampean mau membantu saudaranya, itu ganjarannya lebih besar dan lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah. Wa man utawi sapane wong i'tikafa. Ini ganjarannya i'tikaf. I'takafa iku lamun i'tikaf sapa man yawman ing dalem sedina. Wa man utawi sapane wong i'takafa iku lamun i'tikaf sapa man yawman ing dalem sedina. Ibtigha'a wajhillah karena nubrih zati Allah, ridhoni Allah. Ibtigha'a wajhillah karena nubrih ridhoni Allah. Paman utawi sapane wong i'tikafa iku lamun i'tikaf sapa man yauman ing dalem sedina. Ibtigha'a wajhillah karena nubrih ridhoni Allah. Ja'ala mongko dadekaken sinten Allah Gusti Allah bainahu ing dalem antarané man. Ja'ala mongko dadekaken sinten Allah Gusti Allah bainahu ing dalem antarané man. Wa bainan nari lan ing dalem antarané neraka salasa khanadika ing dalem telu pira-pira khandak. Khandak itu parit ya suatu kayak parit gitu besar. Kayak perang Khandak itu kan ada paritnya. Salasa khanadika
Wa bainan nar salasa khanadiqa ing dalam telu pira-pira khandak parit. Ja'alallah bainahu wa bainan nar thalatha qanadik ing telu pira-pira parit. Ojo ing dalem ing telu pira-pira parit. Kullu khandakin ab'adu utawi saben-saben khandak iku ab'adu luwih adoh. Kullu khandakin utawi saben-saben khandak iku ab'adu luwih adoh mimma tinimbang perkara bainal khafiqaini kang ing dalam antarane etan kulon. Bainal khafiqaini kang ing dalam antarane etan kulon. Jadi khandak, tak terangkan khandak dulu. Khandak itu kayak parit yang sangat-sangat besar. Satu parit itu luasnya, panjangnya, jauhnya itu kayak etan dan kulon, timur dan barat, saking jauhnya. Itu satu parit. Jadi kalau berparit-parit berarti banyak sekali. Kok ada orang mau iktikaf 1 hari karena mencari ridha Allah sampai niat iktikaf di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala atau ibtigha'an liwajhillahi ta'ala. Sampean akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 khandak, sejauh 3 parit. Jauhnya. Saking jauh sampean. Loh, kalau ada orang mau membantu saudaranya yang sedang meminta pertolongan, itu lebih bagus daripada orang yang sedang iktikaf itu tadi. Itu lebih bagus. Berarti lebih diselamatkan dari neraka. Wa fi riwayatin an dalam riwayat. Jadi kalau setelah lihat hadis-hadis kayak gini harus diamalkan. Jangan keluar dari kelas gojloki koncoe. Moro-moro ngeprank koncoe. Ojo sampai ada. Lek konco biasa apa? Wa fi riwayatin an dalam sejine riwayat. Utawi dawuh enggak usah. Wa fi riwayatin an dalam riwayat la ayyam syi'a ahadukum. Wa fi riwayatin an dalam riwayat la ayyam syi'a yakni utawi ento mlaku. La ayyam syi'a yakni utawi ento mlaku sapa ahadukum salah siji sira kabeh. La ayyam syi'a yakni utawi ento mlaku sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Ma'a akhihi setane dulure ahad. Fi qada'i hajatihi ing dalem nekani hajai ahad. Akhi fi qada'i hajati ing dalam nekani kebutuhane akhihi. La ayyam syi'a yakni utawi ento mlaku sapa ahadukum sapa salah siji sira kabeh. Ma akhihi serta dulure ahad fi qada'i hajatihi ing dalam nekani hajati akhihi. Wa syara'an isyara sinten Kanjeng Nabi bi usbu'aihi. Fi qada'i hajatihi ing dalam nekani hajati akhihi. Wa asyara isyara sinten Kanjeng Nabi bi usbu'aihi kelawan driji loro ni Kanjeng Nabi. Wa asyara isyara sinten Kanjeng Nabi bi usbu'aihi kelawan driji loro ni Kanjeng Nabi. Afdhalu iku luwih utama min ayyata kifa. Tinimbang yang iktikaf sapa ahadukum. Afdhalu iku luwih utama min ayyata kifa. Tinimbang yang iktikaf sapa ahadukum fi masjidi ing dalam masjid ingsun. Hadza ya ikilah masjidi syahrini ing dalam 2 bulan. Afdhal iku luwih utama min ayyata kifa. Tinimbang yang iktikaf sapa ahadukum fi masjidi ing dalam masjid ingsun. Hadza ya ikilah masjidi syahrini ing dalam 2 bulan. Jadi kalau ada orang kok mau membantu saudaranya yang sedang membutuhkan, kata Kanjeng Nabi lebih utama daripada orang yang sedang iktikaf di Masjid Nabawi selama 2 bulan. Sampai iktikaf di Masjid Nabawi sekali, sehari aja, sak dudukan aja, itu sampai bisa mengalahkan atau 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu bisa mengalahkan 10.000 sholat di selain Masjid Nabawi. Itu keutamaannya Masjid Nabawi. Kalau sampean mau membantu temannya yang sedang kesusahan, itu lebih utama daripada sampean iktikaf di Masjid Nabawi selama 2 bulan. Sampean kan susah mau ke Madinah karena belum punya uang. Tapi semoga bisa berangkat semua. Jadi kalau susah kayak gini sekarang ini karena belum berangkat, ya kita membantu teman kita. Qala al-mu'allifu an Abdullah saking Abdullah bin Umar. An Abdullah saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Abdullah sangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyallah setuhune nabi Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam iku qala iku ngendika sinten nabiyallah. Ini kalau umpamanya hadis-hadis kayak gini dikasih tahu oleh mubaligh, satu kali hadis 30 jam bisa jadi. Kalau itu mubaligh. Tapi katanya Kanjeng Nabi di akhir zaman itu banyak mubaligh tapi sedikit ulama. Jadi banyak penceramah tapi sedikit ulama. Bisanya cuman muter-muter satu hadis. Tapi yo sing diputer-puter mek guyonan tok. Ora gojloki kuno, rasan-rasan kuno, rasan-rasan kuno. Kata Kanjeng Nabi, salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah sedikitnya ulama dan banyaknya para mubaligh penceramah. Susah akhirnya. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi dulu, sahabat yang hafal Quran itu bisa dihitung. Bahkan ada yang mengatakan di dalam kitab Ihya kalau bukan salah itu bisa dihitung kalau nggak salah yang hafal Quran di zamannya Nabi sahabat itu cuma 8 kalau bukan salah. Nggak tahu sampai lihat lagi nanti. Jadi kalau bukan salah seperti itu. Kalau sekarang banyak dan itu termasuk salah satu tanda kiamat adalah banyaknya orang yang hafal Quran. Ini tanda kiamat tapi baik. Tapi bukan berarti nanti sampai nggak mau hafalan Quran. Ojo hafalan Quran. Sampai ini termasuk tandanya kiamat hafalan Quran. Jangan sampai ngono. Kalau sampai ketok tahfidz, arek hafal Quran. Dituding-tuding. Ini tandanya kiamat. Seakan. Tapi itu baik. Jadi ada tanda baik, tapi tanda kiamat apa? Orang yang hafal Quran yang banyak tapi gak paham maknanya. Dia baca-baca tok Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin sampai guyu-guyu Yasin wal Qur'anil hakim. Padahal dia gak paham maknanya. Padahal makna di dalam Yasin kalau sampean bisa ngenangan nangis sampean. Para ulama dulu kalau udah kadung baca Quran nangis, gak ada yang enggak. Tapi orang sekarang mau coba sampai guyu-guyu sampai mau coba bal-balan. Nah, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Ben gak ketok moro-moro gol wa ja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan moro-moro gol. Itu amalan kalau pengen sampean besok balnya gak dilihat sama orang. Wa ja'alna baina aydihim saddan wa min ndi balik gak ketok. Wa ja'alna baina aydihim saddan. Jadi sampean besok gak jadi wali, kuwi karamat. Kala tapi ojo sampai nyalahno wong-wong sing hafal Quran. Itu baik tapi tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat itu baik banyak, termasuknya orang banyak hafal Quran tapi gak paham isinya, itu tanda kiamat. Maksudnya lagi banyak penceramah tapi gak ketika ditanyain tentang ilmu halal haram dia gak tahu, itu tanda kiamat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, maka kata kiai saya kalau ada orang penceramah kok lihat satu hadis seperti ini, sehari bahas hadis itu gak mari-mari, saking akeh bahane nyerocos. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyallah man aana abdan man utawi sapane wong iku aana lamun nulungi sapa man utawi sapane wong iku aana lamun nulungi sapa man abdan ing hamba ing kaula to hamba kaula iku yo hambane Gusti Allah. Abdullah iku hambane Gusti Allah. Paling bagus-bagusnya nama itu nama Abdullah atau Abdurrahman yang ada abadnya, karena dia merasa dirinya budak dari Gusti Allah. Jadi kalau sampai punya anak, usahakan ada Abdullah atau Abdurrahmannya. Kalau pengennya lebih utama lagi ada nama Muhammad atau Ahmadnya. Di Muhammad siapa, Ahmad siapa, itu sangat-sangat menjadikan. Kalau mamanya punya anak, ojo sampai dijenengi ngawur. Soalnya termasuk jadi kewatekannya anak sampean nanti tergantung nama yang sampean berikan. Kalau sampean berikan nama Muhammad, insya Allah anak sampean jadi terpuji. Soalnya namanya kan terpuji. Abdullah jadi hambanya Gusti Allah. Saestu jadi hambanya Gusti Allah. Khalilur Rahman pemanya, kekasihnya Allah Ar-Rahman. Iso-iso menjadi wali Allah. Jadi yang bagus-bagus. Ojo moro-moro apa anaknya dijenengi iblis. Oh iso iblis. Moro-moro kepingin anaknya bersihan dijenengi Cikra. Bisa sampai jenengi sing apik. Soalnya tergantung wataknya anak sampean itu juga tergantung juga mengaruhi ke nama. Namanya seperti apa itu bisa mempengaruhi kebaikan anak sampean. Man aana abdan fi hajati utawi sapane wong iku aana lamun nulungi sapa man abdan ing hamba ing kawula fi hajatihi ing dalam kebutuhan abdan
fi hajatihi ing dalam kebutuhane abdan sabbata mongko netepaken sinten Allah Gusti Allah lahu marang man sabbata mongko netepaken sinten Allah Gusti Allah lahu marang man maqamahu ing maqame man maqamahu ing panggonan jumenenge man maksude sabbata mongko netepaken sinten Allah Gusti Allah lahu marang man maqamahu ing panggonan jumenenge man maqamahu ing panggonan jumenenge man yauma tazillu ing dalem dinane kepleset apa al aqdamu piro-piro delamaan sabbata mongko netepaken sinten Allahu lahu marang man maqamahu ing panggonan jumenenge man yauma tazillu ing dalam dinane kepleset apa al aqdamu piro-piro delamaan. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, barang siapa yang mau menolong ke temannya, saudaranya yang sedang membutuhkan pertolongan, dia ketika nanti di jembatan jembatan Shiratal Mustaqim, itu nanti gak akan kepleset sama sekali. Itu kalau mau menolong ke temannya. Salah satu yang menyebabkan sampai gak kepleset nanti di jalan adalah orang-orang yang membersihkan masjid tanpa bayaran, bukan berikan masjid gak minta bayaran, nanti berangkatnya naik masjid. Orang mau kurban itu sapi atau kurban kambing atau kurban unta, berangkatnya naik sapi, unta atau kambing. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam. Wallahu a'lam.